वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्टिक वर्ल्ड। आप सुन रहे हैं कहानी मन दर इश्कम, मुझे मोहब्बत हो गई है। इसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। कहानी है एक पहाड़ों की शहजादी और शहरी बाबू की। मन दर इश्कम, मुझे मोहब्बत हो गई है। बताऊं मोहब्बत कैसी है? जन्नों की खंकार, बारिश की महकार, कोयल की कूक जैसी है। मोहब्बत मेरे महबूब जैसी है। परिंदों की चहचहाहट, हवाओं की सनसनाहट, बादलों की ओट में चांद के जैसी है। मोहब्बत कलियों के स्वरूप जैसी है। बताऊं मोहब्बत की आंखें कैसी हैं? उसकी आंखें झील सैफुल मलूक जैसी हैं। बताऊं उसका बसेरा कहाँ है? पर्वतों की आशा पे। क्या तुमने उसे कभी देखा है? किताब के औराक पे मसली कली के जैसी है। हाँ, मोहब्बत ऐसी है। मुझे उससे मिलना है ज़ंजीबील। पत्थरों के बनाए ताक पे बैठी छोटी सी लड़की की फरमाइश पे वो दिल से मुस्कुराया था। मोहब्बत हर किसी से नहीं मिल लेती। पहले वो दर्द देती है, हिज्र का रोग देती है। जब आप उससे मिलने के काबिल हो जाएं, अपना आप लुटाने के लिए ज़र्फ कुशादा कर लें, वो तब आपसे आपका सब कुछ छीन के मिलती है। बड़ी जालिम है मोहब्बत। वो किसी नासे की तरह उसे समझाते अपनी किताब में खोया था। किताब पढ़ने की आदत उसे अपनी माँ से विरसे में मिली थी। क्या वो बाबा से भी ज्यादा वीआईपी है? जरलिश के मासूमाना सवालात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। पता नहीं किसने उसके दिमाग में बिठाया था, जो लोग खुदा के पास चले जाते हैं वो वीआईपी बन जाते हैं, हर किसी से नहीं मिलते, जैसे उसके माँ बाप। हाँ शायद, क्योंकि मोहब्बत भी उन लोगों से मिलना चाहती है जो उसके शायान शान होते हैं। कमजोर लोगों के दिल का जोग नहीं बनती, हर एक से नहीं मिल लेती। वो जान परख के अपना शिकार ढूंढती है और बिना उसे बताए उस पर गालिब आ जाती है। किसी मकड़ी की तरह अपने शिकार के गिर्द जाल बना देती है। और मोहब्बत की दलदल में सवाए दोसने के, उसके जुल्म सहने के अलावा कोई राह बचती ही नहीं है। जंजीबील की इतनी गंभीर और फिलॉसफी से भरपूर बातों पे वो खफासी से देखने लगी थी। मैं पश्मीना को बताऊंगी, मोहब्बत बहुत बुरी है। जरलिश की नीली आंखों में शरारत उमड़ी थी, जबकि जंजीबील परेशान सा से देखने लगा था। तो क्या बताओगी उसे? क्या हम पहरों ऐसी फजूल बातें करते हैं? वो उलझा हुआ था। वो छोटी लड़की नादान थी और उसकी बहन तो नहीं। यकीनन उसका इमेज खराब जाता। नहीं, बल्कि ये बताऊंगी कि जंजीबील पागल हो गया है। अपना काम मुकम्मल करते वो भाग गई थी, जबकि उसकी बात में छुपी शरारत समझते जंजीबील का जबरदस्त सा ठहका पड़ा था। वो जरलिश के करीब पड़े पत्थर को देख रहा था, जहाँ डबल जी कलंदा करने की कोशिश की गई थी। नाकाम कोशिश। उसे भला पत्थर को कशीद करना कहाँ आता था? उस नाजुक लड़की ने पत्थरों से वास्ता कब रखा था? पहाड़ों के वस्त में रहते भी उसे वो पत्थर फूल लगा करते थे। पागल। जंजीबील ने नामहसूस अंदाज में उसके लिखे लफ्जों को मजीद नुमाया किया था, क्योंकि वो इतने बेढंगे अंदाज से लिखे गए थे जो पानी की जरा सी बूंद पे मिट सकते थे। कितनी देर वो ये फजूल काम करता रहा था, अपनी किताब बीनी को छोड़ के। उठने से पहले वो इस छोटे से पत्थर को अपनी पॉकेट में रख चुका था, किसी कीमती मता की तरह। वो कंचे उड़ाती घर पहुंची थी, जब दरवाजे पे हिटलर बन के घूरती पश्मीना गुल को देखते निगाह मासूमियत से झुकाई थी। कहाँ थी तुम? कब से अरसलान तुम्हें ढूंढ रहा था। पता भी है, काजी काका ने आते साथ ही तुम्हारा पूछना होता है। खामखा उनके गुस्से से कौन लिपटे? पश्मीना की सख्त आवाज पे उसने मासूमियत से झुका सर मजीद झुकाया था। बताओ जर्री, कुछ पूछा है? क्या आज ही जमीन से सारा सोना खोज निकालोगी? पश्मीना ने इसकी ठोड़ी से पकड़े सर ऊंचा किया था। वो चचा साथ बहन कम माँ ज्यादा बन के रहती थी। वहीं इस बात को भी जानती थी वो इतनी देर कहाँ संजीदा रह सकती थी, जिसका खामोश रहने का नाटक चल रहा था। पहाड़ी वाले पागल के पास उसने मासूमियत से नीली आंखें पटपटाते हद दर्जा संजीदा अंदाज में कहा था। पश्मीना हैरान हुई। जर्री वाकई आज कुछ बदली सी थी। कौन पहाड़ी वाला पागल? अरसलान को इसके पीछे आते देख वो हैरानी से पूछने लगी थी। भला वो इतनी बेखबर थी इस छोटी सी नगरी से,
जहाँ इसने किसी पागल को नहीं देखा था। इसी इंजीनियर शहरी बाबू के साथ थी ये। अरसलान की बात पर वो इसे गुस्से से घूरने लगी थी। शर्म तो नहीं आती तुम्हें, बड़ा है वो तुमसे, और कितनी बार कहा है ये शहर के लोग बड़े मतलबी होते हैं, दूर रहा करो इनसे। पश्मीना के घूरने पे उसकी आंखों में सितारे टिमटिमाए थे। अब हद से ज्यादा डांट जो पड़ रही थी। वो मेरा दोस्त है, दोस्त सिर्फ दोस्त होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, और ना ही मतलबी। जरलिश की डिटाई पे वो उसे देख के रह गई थी। तुम्हारा इलाज तो सिर्फ काका ही कर सकते हैं। जरलिश ने पश्मीना की धमकी पे गुस्से में उसे घूरा था। सुर्ख कंदारी अनार जैसे गाल मजीद लाल हुए। काका के डरावे देना छोड़ दो मुझे, अब मैं बड़ी हो गई हूँ पश्मीना। वो इसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रही। देखो तो जरा बड़ी लड़की। पश्मीना इसे घूरते साथ ही घर में रखी गीली और सूखी लकड़ियां अलग करने लगी थी। वह लकड़ी जमा किए जब चूल्हे पे जाके बैठी तो वो भी खोई खोई पत्तों से बनी चटाई पे विराजमान होते धुआं धुआं होती लकड़ियों को देखने लगी थी। पश्मीना, ये मोहब्बत कैसी होती है? जरलिश के सवाल पे उसके काम करते हाथ रुके थे। मशकूक नजरों से उसे देखा, जिसका सवाल उसकी उम्र की लड़कियों पे जचता नहीं था, और फिर सर झटकते अपना काम करने लगी। जितनी की उसकी उम्र थी उसे भला मोहब्बत की क्या खबर? बताओ ना पश्मीना। पागलों के सवालों जैसी होती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। पश्मीना गुस्से से दोंकनी उसके सामने पटकते बोली थी। आग थी कि जलने का नाम नहीं ले रही थी। इस पे जरी के सवाल, क्या तुमने कभी मोहब्बत की है? वो इसकी छोड़ी मेहनत पे काम करते हुए बोली थी, मगर जल्दी ये काम करते, सांस फूली तो इसे छोड़ते, अपनी सांसों को तरतीब देते। जल्दी जल्दी बोली थी, क्या मास्टर जी आजकल तुम्हें यही पढ़ा रहे हैं? वो इसे सख्त तेवर दिखाते। पत्थरों से आरसी चूल्हा बनाने लगी थी। चूंकि मिट्टी का चूल्हा कल रात की तूफानी बारिश में टूट फूट का शिकार था और काम नहीं कर रहा था। नहीं पर पश्मीना, काका आ रहे हैं। अरसलान अपनी कश्मीरी टोपी को सर पे जमाते वार्न कर गया था ताकि उसका मुंह बंद करवा दे। वो भी बाहर बैठा इसकी चपट चपट सुन रहा था। जरलिश दोंकनी फेंकते खुद ही कमरे में जाके बंद हो गई थी। जानती थी काका को इसका सामने आना पसंद नहीं था, जिसकी खास वजह यही थी कि उसका पैदा होना उनके प्यारे भाई की मौत का सबब बना था। लेकिन घर आते ही वो सबसे पहले इसका ही पूछते। वो उदास सी अपनी गुड़िया और गुड्डा उठाए बैठी थी और फिर बचकाना हरकत करते अपने गुड्डे के माथे पे जंजबील का नाम लिखा था। शायद मोहब्बत तुम्हारे जैसी होती है जंजबील। वो तसव्वुर में उससे मुखातब हुई थी। वो 16 साल इंसा अबूर करती लड़की इस डगर पे बसात बिछा रही थी जिसकी राह ही पर खार थी। वो अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा एक्टिव और ज़हीन थी, और जंजबील से दोस्ती के बाद तो उसके इत्मीनान में किस कदर इजाफा हो चुका था। बेजान सी बैठी अपने सामने कागज पे लिखी तहरीर पढ़ रही थी जब किसी ने उसका कंधा हिलाया था। वो गांव की सबसे ज्यादा बुजुर्ग खातून सरदार बीबी थी। बेटी दस्तखत करो यहाँ पे। मौलवी साहब के कहने पे उसने चोर निगाहें उस पे जमाई जो कब से जमीन को ही घूर रहा था, और इसके बराबर में बैठा अरसलान काफी घबराया हुआ था, जिसमें संजबील अफरीदी की सहरज़दा पर्सनालिटी का हाथ था, जो इसके बराबर बैठते काफी कंफ्यूज सा था। इसने इस बात में सर हिलाया था और अपनी किस्मत के परवाने पे साइन कर दिए थे। हर तरफ से मुबारकबाद का शोर उठा था। इसने नजर उठाए शख्स को देखना चाहा जिससे इसके नसीब के धागे बंधे थे। आया वो खुश भी है कि नहीं, फलक से जमीन की चाह लगता भी है या नहीं। मगर इसके सर्द और स्पॉट चेहरे पर निगाह पड़ते उसने फिर से सर झुका लिया था। जाने वो इसे क्या सजा देने वाला था। वो अक्सर कहता था अगर कुछ इसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो वो सामने वाले की मौत बन जाता है। क्या पता वो इसे साथ ही ना ले जाए सजा के तौर पे। दिल में कई और उबहाम सर उठाने लगे थे। अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो ये लोग तो मुझे मार देंगे। इसने सहमी निगाहों से काजी काका और छोटे चचा को देखा था, जो अभी भी सामने वाले से किसी बात पे बहस में मुब्तला थे। जाने कैसे करके उस शख्स ने सबको मनाया था, जो कुछ देर बाद वो इसकी गाड़ी में बैठी अनजाने सफर को रवाना हो चुकी थी कि नई मंजिलें जिनका इसने सिर्फ जिक्र सुना था, पुरऐश महल जिनकी तस्वीर देखी थी, हंगामा भरी जिंदगी जो पुरसकून जिंदगी से बढ़ के हसीन होगी, और हर पल साथ रहने वाला मनपसंद शख्स
चोर निगाहों से उसे देखते दिल मुतमईन हुआ था। जो चाहा था पा जो लिया था। गाड़ी मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हाईवे पे आई थी तो इसने सीट की पुश से सर टिका लिया था। वो वाकई एक नई दुनिया सर करने जा रही थी। जाने जिंदगी कैसे कैसे खेल खेल जाती है। कल तक उसके पास घर था, बहन भाई थे और आज सिर्फ एक शख्स से जुड़ने के लिए वो सब कुछ पीछे छोड़े जा रही थी। बताऊं मोहब्बत की आंखें कैसी हैं? उसकी आंखें झील सैफुल मलूक जैसी हैं। वो झील आंखों में डूबी थी तो इसमें बुरा क्या था? उसने मन चाहे शख्स को पाने के लिए रस्मों से मुंह मोड़ा था, इसमें बुरा क्या था? एक दुनिया में शक को रुसवा किए वो सुरखरू हुई थी, इसमें बुरा क्या था? वो तो मोहब्बत का पहला इस्तारा अपने वालिदैन तक को फरामोश कर गई। एक मोहब्बत मिल जाए तो हम खुद को बादशाह तस्वर करते हैं, जबकि एक मोहब्बत ना मिलने पे हम खुद को फकीर से भी बदतर समझ लेते हैं। मोहब्बत लफ्ज़ है ही क्या? मीम, मेरी, हे, हब, बेबादशाही, ते, तुमसे तुम तक। मोहब्बत एक ऐसा तोहफा है जो एक महरम के रूप में मिल जाए तो मौजज़ा। इस दुनिया में मौत से आम तो नहीं है ना। पाक मोहब्बत भी तो एक वही है जो आम पे नहीं बल्कि किसी खास पे नाज़िल होती है। मोहब्बत तो ज़र्फ वाला ही कर सकता है और निभा सकता है। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ और अमल है जिसके पास से लफ्ज़ मफाद गुजर भी नहीं सकता। मोहब्बत पाने का नाम नहीं है बल्कि मोहब्बत तो खुद को फना करने का नाम है। किसी की हंसी के लिए अपने आंसू छुपाकर दिल से राजी रहने का नाम है। मोहब्बत ऐसा नगमा है जिसकी धुन पे आप रक्स करते हैं। मोहब्बत तो इब्तिदा और इंतहा है। मोहब्बत तो दुआ है। मोहब्बत तो वफा है। मोहब्बत तो आसूदगी का जहां है। मोहब्बत तो फातिह आलम है। मोहब्बत तो अमावस की रात में 14वीं तारीख का चांद है। मोहब्बत तो धूप में ठंडी छाँव है। मोहब्बत दिल तो नहीं मांगती, अलबत्ता दिल की मुहार की तलब जरूर करती है। मोहब्बत तो कभी भी इख्तियार नहीं मांगती, अलबत्ता एतबार जरूर मांगती है। मोहब्बत कभी भी आपसे नींद नहीं छीनेगी, अलबत्ता ख्वाब जरूर तलब करेगी। मोहब्बत कभी सवाल तलब नहीं करती, अलबत्ता महबूब के सामने जवाब जरूर बनेगी। अगर मोहब्बत हो तो वो कभी आपका साथ नहीं मांगेगी, अलबत्ता वो आपको किसी का होने भी नहीं देगी। मोहब्बत अल्फाज नहीं मांगेगी, अलबत्ता अमल जरूर तलब करेगी। अपने अंदर की होती कश्मकश से लड़ते वो कब सो गई पता ही नहीं चला था। पूरे रास्ते में दोबारा भूले से भी निगाह उस पे नहीं डाली थी। उसने गाड़ी को रेस्ट देने के लिए बंद किया था जब उसकी निगाह इस परिवश पे पड़ी थी। वो नींद में महवूस की अबतर हालत से बेखबर मुस्काई थी जब सामने मौजूद शख्स का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो उठा था। उठो, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम चैन की नींद सो रही हो, दूसरों की नींदें बर्बाद करके। उसकी दाढ़ पे वो सहमी सी आंखें खोल गई थी। कुछ ही देर लगी थी सूरत हाल का अंदाजा करने में। इस शख्स के सिवा हर मंजर ही अजनबी था और फिर चंद घंटों की कार्रवाई जहन के पर्दे पे लहराई तो हर मंजर आशना था, पर सामने मौजूद शख्स अजनबी बन चुका था। वो सर हिलाती उठ बैठी थी। क्या हम तुम्हारे घर पहुंच गए हैं? जल्लिश की आवाज पे उसने सुलगती निगाह इस पे डाली थी। तुम्हें बहुत शौक है मेरे घर जाने का? सो तो है, शादी के बाद लड़की हमेशा अपने दुल्हा के साथ ही जाती है। जल्लिश की मुस्कुराहट ने सामने वाली को जिला के कोयला किया था। ये शौक भी अपना के देख लो। वो हुंकारा भरते इसे बाजू से पकड़े नीचे धकेल गया था। अगर मैं तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे धक्का दे दूं फिर? उसकी आंखों में जमी सर्द मेहरी ने एक लम्हे को जल्लिश को सहमाया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो नडर बनी थी। पहाड़ों की बेटी हूँ, मरने से डर नहीं लगता। उसका अंदाज हमेशा की तरह नडर और बेबाक था। चलो फिर तैयार हो जाओ, पहाड़ों की बेटी, हमेशा के लिए पहाड़ों में खो जाने के लिए। उसने गुस्से से कहते अगले ही लम्हे उसे धक्का दिया था जब उसका पाँव फिसला था। इससे पहले कि वो गिरते हुए कई फीट गहरी खाई का लुकमा अजल बनती इस शख्स ने उसे वापस खींचा था, जिसके सीने से लगते सहमी सहमी सी कांप उठी थी। इसने मजबूती से इसकी शर्ट के कॉलर थामे हुए थे। पहाड़ों की बेटी डर गई अपने हकीकी मस्कन से। शायद उसे जल्लिश को डरा के स्कूल मिला था। तुम बहुत बुरे हो, सुन के अच्छा लगा, और तुम्हारी किस्मत कि अब तुम्हें इस बुरे शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। अगर तुम चाहो तो बीच रास्ते में मंजिल अधूरी छोड़ सकती हो, ताकि मेरी भी जिंदगी आसान हो और आगे से किसी का बोझ न उठाना पड़े। वैसे आज़ादी का परवाना थमा रहा था, लेकिन जल्लिश को आज़ादी नहीं, वो शख्स चाहिए था। बीच राह से भागने वाले बुज़दिल होते हैं। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हर हाल में मुझे तुम्हें जीतना है।
نیلی آنکھوں کا جنون مقابل کو ایک لمحے کو دنیا سے غافل کر گیا تھا۔ تم مجھے کبھی نہیں پا سکو گی زرلش خان۔ اگر تم اس نکاح کو میرے پاؤں کی بیڑیاں سمجھ رہی ہو تو تم غلط ہو۔ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا، اپنے سے چھوٹی لڑکی کو چیلنج کرتا وہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم بتاؤ محبت کیسی ہے جو میرے محبوب کو میرا نہیں کر سکتی؟ زرلش کا معصوم ذہن وہیں کہیں پتھروں پہ اٹکی محبت کے گرد گھوم رہا تھا۔ تبھی سوال داغا تھا، محبت زندگی کے امتحان جیسی ہے، سورج کی تپش سے مرجھاتے پیڑوں جیسی ہے، فضا میں پھیلی آلودگی سے سانس بند کرنے جیسی ہے۔ بتاؤ سہل کر لو گی تم محبت کے درد جو صحرا کی اٹھتی گرم ریت جیسی ہے، جو آنکھوں میں پڑتے زخم دیتی ہے، راستے کی یکسوئی چھین لیتی ہے، ننگے سر پاؤں سسی اور پنوں کو صحرا میں بٹکا کے لذت لینے جیسی ہے۔ اسے دونوں شانوں سے تھامے زور سے جھنجھوڑتے گہری نیند سے جگانے کی تودد کی تھی۔ زرلش اس کی چٹانوں جیسی پتریلی آواز پہ سہمی تھی، اس کے نرم وجود میں دنستی وہ انگلیاں اسے تکلیف دے رہی تھی۔ لیکن میری محبت تم جیسی ہے۔ زرلش وہ ضد تھی اپنا آپ منوانے کے لیے۔ محبت محبوب کو رسوائی نہیں دیتی ہے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں درج تحریر کو مٹانا چاہتا تھا جو اپنی بے وقوفیوں کی لپیٹ میں اسے بھی لے چکی تھی۔ مجھے تمہیں اپنا بنانا تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ زرلش نے بے بسی سے اپنی مجبوری کی داستان سنائی یا صفائی دی۔ زخم دے کے مسیحا گھروں کی صف میں شامل ہونے والے لوگ محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ تم کیا جانو محبت کیسی ہے؟ اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی۔ مندر عشق نبیل، وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی تھی۔ مقابل کے سینے پہ اس کی ناگن زلفوں کے ساتھ ہی جیسے سانپ لوٹنے لگے تھے۔ تبھی اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ زرلش کا جواب اس کی نسوں میں زہر بننے لگا تھا۔ ماتھا مسلتے اس نے زور سے گاڑی پہ دوسرا ہاتھ مارا تھا۔ زرلش کی آنکھوں میں رمجم ساون برسنا شروع ہوا تھا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کی اس نے گہرے گہرے سانس بھرتے خود کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا تھا۔ کسی کے لیے من پسند تو کسی کے لیے انچاہا سفر پھر سے شروع ہوا تھا۔ رات گئے وہ منزل پہ پہنچے تھے جب سامنے بیٹھی اس کی ماں نے ایک چھوٹی لڑکی کی حیثیت پہ سوال اٹھایا تھا، یہ کون ہے بیٹا؟ کندھاری سیبوں جیسے لال رخسار لیے، نیلی آنکھوں، چنی سی ناک تلے محرابی ہونٹ، جس کے خم کو دبائے وہ حیران سی اس لگژری ہاؤس کو دیکھ رہی تھی جو تصاویر سے بھی زیادہ حسین تھا، بالکل شہزادوں کی کہانیوں جیسا محل تھا۔ نوکرانی، ایک لفظ کہتے وہ آگے بڑھ گیا تھا جبکہ زرلش سناٹوں کی زد میں ٹھہری تھی۔ یہ کیا کہہ کے گیا تھا؟ وہ اس کی ماں کو بتانا چاہتی تھی پر زبان گنگ سی تھی۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ مجھے کسی ملازمہ کا بندوبست کر جو میرے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرے، پر یہ نہیں کہا تھا کہ اتنی چھوٹی ملازمہ پکڑ کے لے آؤ جو ہمیں ہی سنبھالنی پڑ جائے۔ زہرا خاتون نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ مستقل معذوری کی وجہ سے وہ کافی حد تک چڑچڑے پن کا شکار تھی، مگر آج بھی انہیں ہر چیز ہم مزاج چاہیے تھی۔ زری کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے کھینچ کے تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں درد سے بھیگی تھی۔ محبت دھوپ میں جلتے ننگے پاؤں جیسی ہے۔ زرلش نے بے یقین نگاہ اس کی طرف ڈالی تھی جہاں سے وہ گم ہو گیا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اسے یہی حیثیت دینے والا تھا؟ منشی بابا، منشی بابا، زہرا کی آواز اسے شعور کی دنیا میں لائی تھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ تبھی ادھیڑ عمر شخص ہانپتا کانپتا وہاں پہنچا تھا۔ اس بچی کو کیا نام ہے تمہارا؟ زہرا خاتون کو یاد آیا کہ اس کا نام تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ زری، آنسو کا پھندا گلے میں اٹکا تھا۔ اس کو سرونٹ کوارٹر میں اختر کیا ٹھہرا دو اور اس کی بیوی کو کہو اسے سب کو سمجھا دے گی کیسے گھر میں رہنا ہے اور کام کرنا ہے۔ زہرا نے منشی بابا کو انسٹرکشنز دیں تو وہ جی حضوری میں سر ہلائے اس کے بیگ کے طور پر استعمال کیے جانے والا صندوقچہ اٹھانے لگا تھا جب وہ ایزی سے سوٹ میں واپس آیا تھا۔ زرلش نے آنکھ اٹھائے وائٹ کرتے پاجامے میں ملبوس، آستین کے بازو فولڈ کیے، گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتے زنجبیل کو دیکھا تھا۔ منشی بابا، اسے انیکسی کی راہ دکھا دیں، یہ سروٹ کوارٹر میں نہیں رہے گی، ماما کو کبھی بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوارٹر زیادہ دور پڑے گا۔ کفلنگز کو صحیح کرتے وہ زہرا کے پاس بیٹھا تھا۔ زری نے چور نگاہوں سے
एक बार फिर उसे माँ के पहलू में बैठे देखा। मगर बेटा, अनेक्सी में अकेले कैसे भला रहेगी? और वो तो मेहमानों के लिए मखसूस है ना। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, सबके लिए जगह कम पड़ेगी घर में। ज़ोहरा उलझी थी। जंजबील की शादी, जरी का दिल बैठा था। रह लेगी मॉम, क्या आप एक सर्वेंट को लेके मेरे से बहस करेंगी? अब वो भी एक मुलाजमा की खातिर। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है, इस टॉपिक को यही खत्म कर दें। कुछ बनवाया नहीं आपने स्पेशल सा? वो इनके घुटनों पे हाथ रखे बोला तो ज़ोहरा ने इस बात में सर हिलाते उसका सर प्यार से सहलाया था। उसने जरा की जरा निगाह उठाते उसे देखा जो किसी सदमाती कैफियत में मुब्तला थी। मुकाबल ने इग्नोर करने की हद की थी, जैसे वो वहां थी ही नहीं या इससे कुछ आशनाई की रम्ज नहीं थी। कैसा रहा सफर? अभी कितना प्रोजेक्ट रहता है? ज़ोहरा ने उसके सर में अपनी नरमाहट लिए उंगलियां फेरते पूछा तो जरलिश ने नम आंखों से माँ बेटी की मोहब्बत का ये नजारा देखा था और मुंशी बाबा के इशारा करने पे सर झुकाए उनके पीछे चलती गई थी। मुकम्मल हो गया है, बस बाकी यहाँ का सेटअप रहता है। क्या ये लड़की वहाँ से लाए हो? ज़ोहरा की सुई वहीं अटकी हुई थी। शायद इन्हें जरलिश का बेहद हसीन होना इनसिक्योर कर रहा था। जी मामा, यतीम है, आसरा हो जाएगा और आपको भी तो जरूरत थी ना। वो जितना इस टॉपिक से बचना चाह रहा था, मामा उसे इसी तरफ ले आती थी। एक बार जाले इस घर में आ जाए, मेरी आधी परेशानियां जायल हो जाएंगी। ज़ोहरा के तफक्कर भरी आवाज और उसकी फियांसे जाले के जिक्र पे उसके लब भींचे। मामा, मैं सुबह देर तक रेस्ट करूंगा, प्लीज किसी को मेरे रूम में ना भेजिएगा। जंजबील की बात पे उन्होंने इस बात में सर हिलाया था। बेटे की आदतों से आगाह जो थी, पर जाले को कैसे रोकूंगी? उसे तो खबर मिलेगी तो वो फौरन यहाँ चली आएगी जल्दी सी। ज़ोहरा ने शौक नजरों से छेड़ा था, मगर मुकाबल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वो ज़ोहरा को उनके कमरे में छोड़ते ही अपने कमरे में आ गया था। एक लंबे सफर की थकान भरपूर नींद से उतरनी थी। उसकी फैमिली चंद लोगों पे मुश्तमिल थी। ज़ोहरा अफरीदी और दस्तगीर अफरीदी दो ही बहन भाई थे, जबकि इनका कजन सर्कल काफी वसी था। उसके माँ बाप के कार एक्सीडेंट में माँ ने अपने हिस्से में शोहर से अब्दी जुदाई के साथ साथ माजूरी भी लिखवाई थी, जबकि मामू के साथ और जाले ने उसे संभलने में आसरा दिया था। दस्तगीर और ज़ोहरा ने बच्चों की दोस्ती और आपसी प्यार को देखते इन्हें एक ही बंधन में बांधने का फैसला किया था और इनके लिए मंगनी की छोटी सी तकरीब भुगताई। पर शादी के सिलसिले में आजकल घर में तैयारियां चल रही थी और ज़ोहरा की फरमाइश जरलिश की सूरत में पूरी होने लगी थी कि इन्हें हर वक्त एक मुलाजमा की जरूरत थी। घर की मुस्तकिल मुलाजमा जरीना के सर बहुत से काम थे। इसने आंखें मूंदी तो नीली आंखें छम से शिकायत करती नजर आई। इसने झट से आंखें खोली थी। बताऊं मोहब्बत कैसी है? जाड़े के जर्द पत्तों जैसी है। किसी करवट चैन न मिला तो वो बाहर निकल आया था। लॉन में बिखरी पूरे चांद की रोशनी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी ने मुतासिर कुल मंजर बर्पा किया हुआ था। वो स्लीपर एक तरफ उतारते नंगे पांव ही लॉन की नरम घास पे चलने लगा था। उसकी जिंदगी में अचानक घर आने वाली तब्दीली पे वो काफी अपसेट था। पुरसोच निगाहें अनेक्सी पे ही जमी थी। उसका ख्याल आते ही लब सख्ती से बेंचे अंदर की जानिब बढ़ने लगा था, मगर बीच राह रुक सा गया था। वो इसे क्या कहेगा? और फिर कुछ सोच के इसने अनेक्सी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। इतना आसान कहा था किसी को अपने नाम से मंसूब करके लाना और फिर उससे बिल्कुल अनजान हो जाना। निकाह के दो बोल आसमानी सहीफों जैसी ताकत रखते थे। अनेक्सी में दाखिल होते ही उसने वहां का जायजा लिया तो वैसे ही पुरतऐश थी जैसे घर का बाकी हिस्सा था। अब यहाँ रहो बेटी, मैं किसी से कह के खाना भिजवाता हूँ। मुंशी बाबा ने सर तपैर उसका जायजा लेते उसे कहा तो वो नफी में सर हिला गई। मुझे मुझे भूख नहीं है बाबा, बस मुझे सोना है। जंजबील की देखा देखी उसने भी उन्हें मुंशी बाबा कहा था, जो काजी काका की उम्र के थे। वो भीड़ पसंद करने वाली लड़की आज पहली बार तन्हाई चाहती थी। सरलिश के कहने पे वो खामोशी से चले गए थे, जबकि वो फिर से घर का जायजा लेने लगी थी। गोल दीवारों वाले दो कमरे और टीवी लाउंज के साथ ही एक किचन था, जबकि एक दरवाजा घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब से खुल रहा था और दूसरा बाहर रोड की तरफ। वो गहरी सांस भरती अपने लिए एक कमरा मुख्तस किए बिस्तर पे गिरी थी। पलकों से टूट टूट के मोती बिखर रहे थे। बताऊं मोहब्बत की आंखें कैसी हैं? किले में कैद झील जैसी हैं। आंखें अबर बनी थी,
تو دل میں قید نہ تمام حسرتوں کو بھی آنسوں کا سہارا ملا تھا۔ پچھتاؤں کی بٹی میں جلنے کا وقت ہو چکا تھا شاید، لیکن اسے جان کی بازی لگائے شخص کو جیتنا تھا، سو وہ ہر حال میں خوش تھی۔ زنجبیل کی یاد آئی تو ساتھ میں ابھی کچھ دیر پہلے کا اس کا بے پرواہ اجنبی انداز بھی یاد آیا تھا۔ ظالم تھا وہ، اور ظلم کی عادت بھی بہت تھی، مجبور تھے ہم اس سے، محبت بھی بہت تھی۔ کھٹکے کی آواز پہ وہ چونکتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ سامنے سے آتے شخص پہ نگاہ پڑتے بیک وقت کئی کیفیات کا شکار ہوئی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں اپنی حیثیت پتہ چل گئی ہوگی، اور سنو، بھول کے بھی زالے کے سامنے مت آنا اپنی بے وقوفی میں اس کے سامنے تمہیں اپنی دوست بتا چکا ہوں، اور میں فی الحال کوئی اور نئی مصیبت نہیں چاہتا۔ اگر اس نے ماما کو کچھ بتا دیا، کم از کم میرے دوست نوکروں کی حیثیت سے میرے گھر نہیں رہ سکتے۔ زرلش خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جو رات کے اس پہر اس سے لڑنے چلا آیا تھا۔ وہ دوست تھی اور اب نہیں رہی، اب کی عہدہ خاص تھا، اور وہ مانے تو جی جی ٹھیک، وہ اسے جواب دیتے وہ پیچھے مڑی تھی جب وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائی تھامے اپنے سامنے کر گیا۔ وہ کسی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی ایک جھٹکا لگتے اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے لگائے فریش پرفیوم کی خوشبو نتنوں میں گھستی حواسوں پہ سوار ہونے لگی تھی۔ وہ مہک جو ہمیشہ فاصلے سے اٹھتی تھی، آج بہت پاس مدہوش کر رہی تھی۔ مت بولو زرلش خان، جب تم میرے حالوں پہ ہو۔ پیاں آنکھوں میں حد درجہ روانت تھی۔ اس حال کو میں نے اپنی مرضی سے چاہا ہے، تمہاری داسی بننے کے لیے تو اس حد تک چلی آئی ہوں۔ تم نہ بھی سنا ہو تو میں بخوشی تمہارے حال میں جینے مرنے کے لیے راضی ہوں، حد درجہ اعتماد کے ساتھ بولتی۔ اس کی نیلی آنکھیں زنجبیل آفریدی کو ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ کہاں آ گئی ہو، اپنی بے لگام خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے، وہ سرد مہری سے کہتے اسے پیچھے جھٹک گیا۔ زرلش خاموش رہی تھی۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا، نفرت ہو گئی ہے مجھے تمہاری شکل سے بھی۔ میں نے کیا سمجھا تھا تمہیں، اور کیا نکلی تم، ریسٹلیس۔ تو قہر برساتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زرلش کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ کا بسیرا ہوا تھا۔ آزماؤ زنجبیل آفریدی، یہ حق میں نے ہی تمہیں دیا ہے، مجال ہے جو کبھی زرلش خان کے لبوں پہ حرف شکایت آئے۔ زالے صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اسکان حیدر آج پھر اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ کیا سنوں میں؟ وہی تمہاری عشق کی داستان، بلا بلا بلا۔ یو نو واٹ، اگر زنجبیل آفریدی کو پتا چل جائے کہ تم اس کی ہونے والی بیوی پہ ڈورے ڈال رہے ہو تو پتا ہے کیا ہوگا؟ زالے آفریدی نے ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ مار دے گا، غلامی عشق میں موت بھی قبول ہے۔ یہ دکھ تو نہیں ہوگا کہ میری محبت کسی اور کی محبت کا دم بڑھتی ہے، گمبھیر لہجے میں کہتا، نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبائے وہ منہم کی طرف جھکا تھا جب اس نے اسکان کو پیچھے دھکیلا تھا۔ حد ہے اسکان، تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ وہ دوست ہے تمہارا، اور اس کے حق پہ وہ صرف منگیتر ہے تمہارا، اور وہ بھی جب تک اسکان حیدر خاموش ہے تب تک۔ جانتی ہو وہ عورت کے کردار کو لے کے کتنا ٹچی ہے؟ صرف ایک بات اس کے دل میں ڈالنے کی دیر ہے، بنا چنگاری کے ہی یہ باتوں کا رشتہ جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ اسکان حیدر کی باتوں نے اس کی آنکھوں میں خوف بھرا تھا۔ اکثر تو وہ اس کی باتیں سنجیدہ لیتی ہی نہیں تھی، پر کبھی کبھی اس سے خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ وہ دست گریبان ہوئی تھی جب اسکان نے اس کے ہاتھ پہ اپنے لب رکھے تھے اور اپنی مضبوط آہنی گرفت میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کسی بھی بھول میں مت رہنا میڈم، میں ایسا ہی کروں گا۔ زالے آفریدی، تمہیں پانے کی خاطر میں آخری حد تک جاؤں گا، کیونکہ میری پہلی چاہت تم ہی ہو۔ اب میں انجلی کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتے ہوئے پوری عمر تو نہیں گزار سکتا، میرا پہلا پیار ادھورا رہ گیا۔ اوف! کی آنکھوں میں درد جنونیت دیکھ کر زالے ذرا کے ذرا سہمی تھی، مگر وہیں فلمی انداز دیکھتے ہوئے دل چاہ رہا تھا تو تھپڑ جڑ دے اسے، شاید کہ وہ یہ سب اسے زج کرنے کو بولتا تھا۔ اسکان حیدر کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ ارے اسکان بیٹا، تم کب آئے پاکستان؟ فاطمہ کی پرجوش آواز پہ وہ ان کی طرف مڑا تھا۔ بس ابھی آیا ہوں آنٹی۔ زالے نے روک لیا تھا، اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن دور کیا رہا، اس نے بہت مس کیا ہے مجھے۔ اسکان کی بات بھی اسے جھٹکا لگا تھا، بھلا اس نے کب روکا تھا اسے؟ اور اسکان حیدر کو تو وہ بھولے سے بھی کبھی مس نہ کرتی۔ یہ تو بس ایسی ہی باتیں کھانے کی شوقین ہے۔ زالے کچھ چائے پانی پوچھا ہے یا پھر ایسے ہی کھڑا کیا ہوا ہے اسکان کو؟ فاطمہ کے اعتراض پہ اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ زہر نہ پوچھ لوں؟ وہ چڑ کھائے بولی۔ فاطمہ نے اسے گورا تھا، جنہیں اوزی کے سامنے شرمندہ کر رہی تھی۔ ارے نہیں آنٹی، اس تکلف کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں نے سنا ہے زنجبیل آ گیا ہے۔
اس سے ہی ملنے جا رہا تھا۔ تو زالے نے کہا وہ بھی ساتھ چلے گی۔ کیوں زالے، چلے؟ اسکان کی بات پہ وہ مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی تھی۔ کتنا بڑا ڈرامہ تھا وہ شخص، جبکہ فاطمہ امن صدق اس کی بات پہ یقین کرتے خوشی سے ان دونوں کو رخصت کرنے لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ کچھ سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ جب بیچ راستے گاڑی روکتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اسے مکمل اگنور کر رہی تھی۔ سنو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اسکان کی بات پہ زالے کو اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہونے لگا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو اور کچھ نہیں ہوزی، ترس آ رہا ہے مجھے تم پہ، مطلب کہ تم کچھ بھی سوچ لیتے ہو خود سے بنا رشتوں کو ویلیو دیے۔ وہ غصے سے تلملاتی رخ پھیر گئی تھی، جبکہ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہوتی ہیں، اور کیا یہ میرا حوصلہ نہیں کہ اپنی محبوبہ کو اپنے رقیب سے ملوانے لے کے جا رہا ہوں؟ بے شک وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، لیکن رقابت کا عہدہ اس وقت عروج پہ ہے۔ اسکان نے بیچار کی بڑے انداز میں کہا تو وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ Unbelievable person you are, اسکان حیدر. You should consult with psychiatrist for your mental health. کیا تم پاکستان صرف مجھے ٹارچر کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو برائے مہربانی واپس چلے جاؤ، ہم تمہارے بغیر بھی سکون میں تھے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اسکان کو مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ کوئی شک نہیں زالے افریدی، آپ نے اسکان حیدر کو اپنا بیمار کیا ہے۔ ویسے فری کے مشورے کی کوئی اوقات نہیں ہے آج کل، پھر بھی تھینکس۔ میں جانتا ہوں تم مجھے لے کے کتنی کنسرنڈ اور فکر مند ہو۔ وہ طنز کرتا پھر سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، مطلب کہ ڈٹائی ہی ڈٹائی۔ وہ سامنے راستوں پہ نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ جب وہ چونکی تھی گاڑی زنجبیل کے گھر جانے والے راستے سے ہٹ چکی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سرد انداز میں بولی تھی۔ سرپرائز دینے کو دل چاہ رہا ہے زالے جان، یہ تو وہیں چل کے پتا چلے گا تمہیں۔ اشارتی کس کا پوز دیتے شرارت سے ایک آنکھ دباتے کمینکی کی حدیں چھوتا وہ اسے سر تا پیر سلگا گیا تھا۔ اسکان زالے کو کہاں لے کر جا رہا ہے، اور ایسا کیا ہوا کہ زنجبیل کو زرلش سے شادی کرنا پڑی؟ کیا زرلش اپنی محبت پانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ آگے کی سٹوری کو جاننے کے لیے جڑے رہے ہمارے چینل ناولسٹک ورلڈ کے ساتھ۔ ابھی تک کی ہماری سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ سٹوری سے ریلیٹڈ فیڈ بیک آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز اور ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔